ଯନ୍ତ୍ର ହବ ନା ଦେଖିବି ଦେ ऐसी देख रही जाती वो पंडित भाई तिब्बती मुझे ऊपर ढाल देसी गुड़ा अधिक धुआ जाए भात बसा बसवा तापरे तेल गरम हो आसला ना गरम हो आसला तेल ढाल दवा आज बहुत जबरदस्त रोसईटा हम आसेपटे आम जो मऊसा काटुले से समस्त आज आसवे समस्त भलसे खाइबे तो मुझे आज रोसईटा करी देसी कुड़ा झोल अदा रसुण पेस्ट पकई सारे ये भलसे घाटी नवा घाटी अच्छी लुण ये लंका गुंड ये धनिया पाउडर ये हल्दी गुंड आपको भलसे पकई भलसे कषि नवा बाकी लुण पकईदे सब एक साथ ढालदे टमाटो पेस्ट आपको ये बर्तमान में ढाल दवा गुंडा को पकईदवा तो आम सिझा जाइए माछ को खाईदे भलसे गोटे रहीगला न गुडू बोला जा आमर ए भात बड़ाबड़ी कार्यक्रम जारी रही आमर ये आमर बांगुरु भात बाड़ुची टुंगुरु बड़ बांगुरु कौन टुंगुरु बड़
ଖାଇଗଲା କେତେବେଳେ ଖାଇବି ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ମଟନ୍ ଭଳିଆ ହାଡ଼ এটা হচ্ছে সালাড ରୋଷେଇ କରିଥିଲ ଖାଇବା ଆସିବା ଖାଇବା ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ଖାଇବା ଠାରେ থালি বলবি এগুলো তরকারি দিব ନାଇଁ ଏଥିରେ ଏତେ ହିଁ ପଇଲ ଖାଲି করে ଦେଇ তো ফাইনালি আমার চিকেন তরকারি রেডি এবে প্লেটরে বাড়িবা ଆଉ ଏ ତାର ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ସବୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଚୋବେଇ ଚାଲିଛି ଦେଖାଉନ ଟିକେ ଚାଲ ବାଡ଼ିବା ये ताकि ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେ अरे बोला पकाई देता ତମେ ଆଗେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କର ବୋଇଲା ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ पानी फुल को बोले खाया पड़े जाएगी କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଇଦ ଲୁଣ ଟିକେ ତଳ ଅଛି ଦେଇ ଦଉନ ମୁଁ ଯା ତମେ ଏଇଠି ନବ ଶ୍ୱଶୁର ଟେଷ୍ଟ କୋଉଟା ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛି ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବଢିଆ ମଉସା କେମିତି ଲାଗୁଛି ये मौसा देखा ବହୁତ ବଢିଆ मौसा ସମସ୍ତେ ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଏକା ନିରାମିଷ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଳୁ ଭଜା ଡାଲମା ହଉ ଚଲା ଫାଇନାଲି ଆମର ଖିଆ ପିଇବା ମାନେ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲ ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇଟା କରୁଛି ନା बना लूण सब पानी करे और पकोस ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିଲେ ହେବନି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେ ଛୋଟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶ୍ୱଶୁର ଇଏ ଟିକେ ଅନୁଭବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖାଇକି କହିବି